بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم 10th class. I'm your English teacher. Today's our chapter number 7, which title is Little by Little One Walks Far. آہستہ آہستہ انسان یا تھوڑا تھوڑا چلتا ہوا انسان دور تک نکل جاتا ہے. چلے تو راستہ آگے نکلتا چلا آتا ہے. The theme of this chapter is co-curricular activities give students the chance to become well-rounded individuals by teaching them a variety of skills. These activities prepare students for the future. Through these activities, students learn about working in a group or a team to accomplish a goal. When students enter the workforce, they will be able to call on the teamwork and leadership skill they learned. یعنی شریک نصاب سرگرمیاں طلبہ کو مختلف قسم کے ہنر سکھا کر انہیں جامع انسان بننے میں مدد دیتی ہیں. یہ سرگرمیاں طلبہ کو مستقبل کے لیے تیار کرتی ہیں. ان سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک گروپ یا ایک ٹیم کا حصہ بن کر کام کرنا سیکھتے ہیں. جب طلبہ افرادی قوت میں داخل ہوں گے تو وہ اجتماعی کام اور قیادت کی ان ہنر مندیوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو کہ انہوں نے سیکھی ہیں. اس ان ٹائٹل کے دیکھتے ہوئے یا اس ٹائٹل کو سمجھتے ہوئے when we look first, then what we understand the title from the title, just working and, according to myself, just working and learn more to more. کام کرنا یعنی ٹائٹل کو دیکھتے ساتھ ہی ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے, لٹل بائی لٹل ون واکس فار, کے آہستہ آہستہ انسان دور تک جاتا ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے اگر اس کے تو اس کی اس عنوان کے اس ٹائٹل کی جو ڈیپتھ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان سفر زندگی کا جو طے کرتا ہے وہ بغیر چلے نہیں کر سکتا. آپ کو کسی جگہ پر جانا ہو تو جب تک آپ موومنٹ نہیں کریں گے یا سٹیپ نہیں لیں گے جانے کے لیے, اپنے آپ کو سٹارٹ یعنی ٹو سٹیپ ٹورڈز یور گول, اپنے آپ کو تیار کرنا یا موٹیویٹ کرنا کہ مجھے اس اپنی فلاں جگہ جانا ہے. ایون دو کہ آپ اسکول کی طرف بھی روانہ ہوتے ہیں تو آپ اس کے لیے اپنا ایک سفر طے کرتے ہیں, یعنی آپ سٹیپس لیتے ہیں. اس ٹائٹل کو ایک یعنی زندگی میں انسان کسی بھی فیلڈ میں ہو اپنی زندگی نام ہی چلتے رہنے کا ہے. یہ وہ گاڑی ہے کہ جو چلتی رہے تو ہے ورنہ بیکار ہے. There is some difficult words which I found in this chapter. The first one is couple of years, 2 साल, bumpy ride, بم کہتے ہیں ڈھلان والی ایسی چیز کو. تو یہاں پہ بمپی رائڈ یعنی کٹھن اور مشکل. ویسے ڈھلان دار جس میں کوئی جو کہ متوازن نہ ہو اس کو اس جگہ کو یا اس راستے کو کہتے ہیں. یہاں پر مشکل راستے یعنی جس میں ہماری ہرڈلز آتی ہیں اس کو اس سے تشبیہ دی ہے. ایکسپیرینسز تجربات. ٹین ایج یعنی وہ لڑک پن کی عمر کو کہتے ہیں جو کہ 13 to 19 یعنی جن کے ساتھ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 یعنی جن کے ساتھ ٹین لگتا ہے اس ایج
कहते हैं नियरली करीबी, सर्कमस्टांसेस सूरत-ए-हाल या हालात, पार्टिसिपेंट हिस्सा लेने वाला, करियर जॉब मुलाजमत, कॉन्टेस्ट मुकाबला, एक्सल बेहतरीन, मोटिवेशन उभारना तरगीब देना, माइल करना, प्रायोरिटी अहमियत अव्वलियत, एलिमेंट्री प्राइमरी, हाइकिंग पैदल दूर तक चलना, प्रीसीडिंग पहले आने वाले, लुक फॉरवर्ड आगे बढ़ना, अहम नसाबी सरगर्मियाँ, को करिकुलर एक्टिविटीज। बेसिकली इस चैप्टर में हम राइटर के इन्हीं एक्सपीरियंसेस की तरफ हमें अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस की तरफ रोशनी दिलाते हुए बता रहा है कि मैं जब टीन एज में था तो मैं किन हालात से गुज़रा अपनी स्टडी के दौरान, कॉलेज लाइफ, और फिर उसके बाद मैंने यानी बैचलर की जब एजुकेशन ली तो इस दौरान मैंने किन किन एक्सपीरियंस से गो थ्रू हुआ, और साथ वो ये भी बता रहा है कि मेरी तरह के हर नौजवान इस एक्सपीरियंस के साथ इन एक्सपीरियंस से ज़रूर गुज़रता है, उन्हें ये तजर्बात ज़रूर होते हैं, लेकिन हर किसी का जो लर्निंग प्रोसेस है यानी अपना है, मुख्तलिफ है। जो उसने सीखा वो आपके साथ शेयर कर रहा है, और आपने अपने इस दौरानिए में इस एज में अपने इन कामों से क्या तजर्बात हासिल किए। नाउ वी गोइंग टू रीड दिस चैप्टर। द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स have been a long bumpy ride for me as they have for everyone of my age. गुज़िश्ता 2 साल मेरे लिए एक तवील नाहमवार सफ़र साबित हुए हैं, जैसे कि वो मेरी उम्र के हर फर्द के लिए साबित होते हैं। The experiences might be different, but everyone has gone through many of same teenage circumstances as I have done. तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हर एक नौउम्री के इन्हीं हालात में से कई एक में से जैसे कि मैं गुज़रा हूँ, जिनमें से मैं गुज़रा हूँ, उनके भी मुख्तलिफ तजर्बात हो सकते हैं। All of them have dealt with them in their own way. हर एक ने अपने अपने अंदाज में इनसे निमटना होता है। As a personal participant, बहैसियत एक ज़ाती शरीके कार के इस खेल में we call life, जिसे हम जिंदगी कहते हैं, I would say, मैं ये कहूँगा कि I work hard for the first place and earn it. earn कहते हैं कमाना, हासिल करना, work hard बहुत मेहनत करना, कि मैंने अव्वल दर्जा पाने के लिए मेहनत की और उसे जायज़ तौर पर हासिल कर लिया। दिस इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग। क्रिएटिव कहते हैं तख्लीकी को, व्यू ऑफ थिंग, व्यू कहते हैं नज़रिया या सोचने का अंदाज़। ये महज हालात के मुतालिक मेरी तख्लीकी राय है। इट इज़ बैड, ये नाखुशगवार था या बुरा था, बट द फैक्ट इज़ दैट नॉट एवरीवन सीज इट इन दी सेम वे एज आई डू। हर कोई इसको इसी तरह नहीं देखता जिस तरह के मैंने देखा या मैं देखता हूँ। Here is one additional question. What kind of person is the author? Author कहते हैं मुसन्निफ को। The author is hard working person and has a view of his own about life. यानी एक मेहनती इंसान है और अपना ज़िंदगी के मुतालिक एक अलग नुक्ता नज़र रखता है। The next paragraph. As a student, I am an active. बहैसियत एक तालिब इल्म मैं बहुत ही इंटेलिजेंट या मेहनती था और चुस्त तालिब इल्म था।
पार्टिसिपेंट इन एकेडमिक एंड करिकुलर एक्टिविटीज़, और अहम निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता। माई फर्स्ट प्रायोरिटी कहते हैं तरजीह देना, अव्वलियत देना, अहमियत देना। हैज़ ऑलवेज बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, मेरी पहली तरजीह हमेशा स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल करना रही है। Although this is important to me, अगरचे ये मेरे लिए अहम है, I also know that by participating in sports and after school activities, I will become a well-rounded student. मगर ये भी मैं जानता हूँ कि खेलों में और स्कूल के बाद सरगर्मियों में हिस्सा लेकर मैं खुद को ज़्यादा जामे तालिब इल्म बना सकूँगा। ड्यूरिंग द पास्ट ईयर ऑफ माई हाई स्कूल करियर, अपनी हाई स्कूल की ज़िंदगी के गुज़िश्ता सालों में I participated and received awards in the following. मैंने मंदरजा झैल जो आगे इस पैराग्राफ में उसने अपने डिग्रीज या ऐसे इम्तियाज़ात तमगे जो उसने हासिल किए उनका जिक्र करता है। स्काउटिंग, कायद-ए-आज़म बैच इन स्काउटिंग, विनर ऑफ who's quiz program at district level and academic excellence award while participating in inter-district declamation contest and essay writing competition for the years 2011. स्काउटिंग में कायद-ए-आज़म बैच ज़िले सतह पर कौन कौन से हैं के सवालन जवाबन आजमाइशी मुकाबले और बैनुल इज़्लाई खताबत के मुकाबले में हिस्सा लेते हुए दरसी लियाकत का और साल 2011 के लिए मजमून निगारी के मुकाबले का मैंने इनाम हासिल किया। ये इसके वो डिस्टिंक्शंस थे जो उसने, ये वो रिवॉर्ड थे जो उसने हासिल किए। आई ऑल्सो बिलोंग टू दी फॉलोइंग क्लब्स, मैंने कुछ क्लबों में भी हिस्सा लिया। रीडिंग क्लब 2 years, सेकेंड ईयर एज सेक्रेटरी रीडिंग क्लब एंड कंप्यूटर क्लब। रीडिंग क्लब 2 साल, यानी 2 साल उसने रीडिंग क्लब जो था उसको स्टार्ट किया। दूसरा साल में बहैसियत सेक्रेटरी रीडिंग क्लब और कंप्यूटर क्लब वो उस एज ए डेजिग्नेशन या इस दर्जे पर उसने फाइज रहकर काम किया। In the year 2009, I received award in the following classes. साल 2009 में मैंने मंदरजा झैल जमायतों में इनाम हासिल किए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ज्योग्राफी एंड एडवांस्ड अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं त्रिकोणियात, यानी अलजेब्रा के अलावा ज्योमेट्री के अलावा त्रिकोणियात की भी कई किस्में हैं। इनका एक पूरा उसने क्लासेस ली और उनमें उसने इनामात पाए। आई करंटली बिलोंग टू दी हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब एंड एनवायरनमेंट और अवेयरनेस क्लब। इस वक्त मैं हाइकिंग और आउटडोर क्लब और माहौलियाती आगाही के क्लब का रुकन हूँ। In addition, this year I participated in a program called Read with a Friend. इसके साथ साथ मैंने एक दोस्त के साथ पढ़ने नामी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, यानी रीड विद अ फ्रेंड, दोस्त के साथ पढ़े। इस प्रोग्राम में भी उसने पार्टिसिपेट किया। इन दिस प्रोग्राम along with a group of other students went to the nearby elementary school to read to a class of students from kindergarten to 5th grade. इस प्रोग्राम में अपने दोस्तों के एक ग्रुप के साथ मैं इब्तदाई तालीम के नज़दीकी स्कूल में किंडरगार्टन से लेकर 5वीं जमात तक के तलबा को पढ़कर सुनाने के लिए गया। जैसे अक्सर लोगों के एक्सपीरियंस के लिए या
دوسرے اسکولس میں جا کر سم ٹائم ٹیچرز بھی اپنی ایکسپیرئنس حاصل کرتے ہیں کلاسز دوسرے بچوں کو دے کر تاکہ ان کا ایکسپیرئنس بڑھے. اس کے لیے مختلف گریڈز ہوتے ہیں اور مختلف ڈگریز بھی ہوتی ہیں. نیکسٹ پیراگراف نمبر 3. In order to gain an understanding of independence and responsibility, I held خود مختاری understanding ذمہ داری of independence خود مختاری اور ذمہ داری کا فہم حاصل کرنے کے لیے میں نے گزشتہ 2 سال کی گرمیوں میں کئی ملازمتیں کی. preceding 2 years مسلسل 2 سال یا لگاتار preceding لگاتار بھی کہتے ہیں یا مسلسل 2 سال میں نے ملازمت کی. I also worked to help myself financially in a boarding school. میں نے خود کو مالی اعانت یا سکون دینے کے لیے آسائش فراہم کرنے کے لیے ایک اسکول میں بھی کام کیا. My first summer job was at the English Language Center. میری گرمیوں کی پہلی ملازمت انگریزی زبان کے مرکز پر تھی. My second job was at McDonald's and my past summer job was at DK Academy. میری دوسری ملازمت میکڈونلڈس پر تھی اور میری گزشتہ گرمیوں کی ملازمت DK Academy پر تھی. یعنی وہ جس جگہ پر اس نے کام کیا اپنی ان جگہوں کا نام بتا رہا ہے. I am thankful to all these institutions کہتے ہیں اداروں کو for these job experiences. میں ان ملازمتوں کے تجربات کے لیے ان تمام اداروں کا شکر گزار ہوں. They have prepared me mentally and financially. انہوں نے مجھے ذہنی طور پر فائنینشلی مالی طور پر تیار کیا ہے. This is the important in a way that I am now more mature and responsible. یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اب میں زیادہ پختہ اور ذمہ دار ہو گیا ہوں. Which helps me not to be worried about the future but to look forward to it. جس سے مجھے مستقبل کے بارے میں فکر مند نہ ہونے بلکہ اشتیاق سے اس کا انتظار کرنے میں مدد ملتی ہے. I am glad that I have got a taste of what the real world has to offer. مجھے خوشی ہے کہ مجھے تھوڑا بہت پتہ چل گیا ہے کہ حقیقی دنیا میں کیا ملنے والا ہے. یعنی ان تجربات نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ کوئی کام کرو تو اس دوران کون سی ہرڈلز، کون سی مشکلات، محنت، کوئی اپنی گول، اپنی منزل حاصل کرنے میں کون سی مشکلات درپیش آ سکتی ہیں. اس کے مختلف کاموں نے مختلف پارٹیسپیشن جو کمپٹیشنز میں پارٹیسپیشن نے اس کو کتنا میچور اور کتنا سٹیبل کر دیا ہے اور وہ مینٹلی پریپیئر ہے خود کو اگلے جتنے بھی سالوں میں وہ جو بھی کام کرے گا ان میں جو مشکلات کو سامنا کرنے کے لیے. I have learned many lessons from my public high school, boarding school and work experiences. میں نے اپنے پبلک ہائی اسکول اور اسکول میں کام کرنا اور کام کے تجربات سے کئی اسباق سیکھے ہیں. I am now ready to learn many more lessons. میں تیار ہوں مزید کئی تجربات یا سبق سیکھنے کے لیے. Through my college life, اپنے کالج لائف میں یا کالج کے تجربے سے. یعنی ابھی وہ کالج میں اس نے داخلہ نہیں لیا. ایک اسکول بوائے کو کون سی پرابلمس فیس کرنی ہوتی ہیں یا خود کو کس طرح میچور، رسپانسیبل اور فائنینشلی سپورٹر بائی ہمسیلف کیسے بنا سکتا ہے، یہ وہ اپنا ایکسپیرئنس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. Although it has been tough,
I have succeeded so far. अगरचे ये कठिन रहा है लेकिन अब तक मैं कामयाब रहा हूँ. I am prepared to excel. मैं बेहतरीन या आला तरीके से तैयार हो गया हूँ. And make it much further in the years to come with my college education. और आने वाले सालों में अपनी कॉलेज की तालीम में कहीं आगे तक जाने के लिए तैयार हूँ. This developing positive outlook has given me the motivation that I need to become successful. इस मुस्बत रवैये ने मुझे वो तहरीक दी है या मेरे अंदर वो जज्बा पैदा किया है जिसकी कि मुझे कामयाब होने के लिए ज़रूरत थी. I never give up. मैं कभी हार नहीं मानता. When I am determined to achieve, जब भी मैं कुछ हासिल करने का तहिया कर लूँ तो I shoot for the moon and land amongst the stars. मैं चांद के लिए छलांग लगाता हूँ और सितारों के दरमियान जा उतरता हूँ. मतलब यहाँ पर शायर ने एक मकूला आपके साथ शेयर किया कि जब भी मैं कुछ करने की ठान लेता हूँ मैं गिव अप नहीं करता, हिम्मत नहीं हारता. कोई हर्डल सामने आ जाए तो मैं पछतावा नहीं करता या खौफज़दा नहीं होता. सीधा अपनी यानी लैंड टू मून अपने आप को यानी छलांग उसकी चांद तक होती है जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने इरादों को बुलंद रखना, बुलंद इरादा रखने वाले ही अपने बुलंदियों का सफ़र तय करते हैं. इसी तरह उसने कहा कि जाके सितारों में बैठ जाता हूँ. मतलब स्टार्स यहाँ पर वो शाइनिंग स्टार्स हैं कि जो लोग दुनिया में कुछ ना कुछ करते हैं और वो अपना नाम कमाते हैं. और आज भी आइंस्टाइन, कायदे आज़म यानी ऐसी पर्सनैलिटीज़ कि वो खुद को हमेशा के लिए पूरी दुनिया में एक मिसाल बनाकर चले जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी लर्न what is the importance of co-curricular activities in our life. It's too much important to face future's difficulties, and I hope you must understand what is its importance. मुझे उम्मीद है कि आपका एहसास हो जाएगा या आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा. इस चैप्टर में राइटर ने हमें मोटिवेशन दिलाई है कि स्टडी के साथ साथ पहले पढ़ाई, लेकिन उसके साथ साथ आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए कि वो कितनी ज़रूरी हैं, उनमें पार्टिसिपेशन, उनमें हिस्सा लेना हमें अपनी फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए किस तरह तैयार करता है उसके बारे में हमें मोटिवेशन दिलाई है. और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि आप अगर एक एज ए स्टूडेंट अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो चंद इन हर्डल्स को फेस करेंगे, ये जिस तरह मैंने किया. और या फिर अगर आप इसको दिल लगाकर या खुश उसलूबी से करेंगे तो यू गेन मोर, आपको एंड यू रिवॉर्डेड, आप उसका इनाम पाएंगे आप जितनी भी मेहनत करेंगे. तो जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं मुख्तलिफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इससे उनकी जिस्मानी खतोखाल में भी बेहतरी यानी पुख्तगी आती है. और साथ साथ ज़हनी तौर पर आज साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि खेल कूद या मुख्तलिफ गेम्स में पार्टिसिपेशन और कंपटीशन में हिस्सा लेना आपकी शख्सियत को, आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद निखारता है. यू पॉलिश्ड बाय दीज एक्सपीरियंसेस. देयर इज another additional question. What does the author want to imply by mentioning his co-curricular activities? वो अपने इन तजर्बात से आखिर क्या मुसल्लत करना चाहता है या क्या साबित करना चाहता है? The author wants to tell us that
he has worked hard and achieved a lot more than a regular student. He wants to say that everyone can do that, all by the dint of their labor. मुसन्निफ हमें ये बताना चाहता है कि उसने मेहनत की है और एक आम तालिब इल्म से कहीं ज़्यादा उसे इम्तियाज़ात या रिवॉर्ड्स या तमगे हासिल किए हैं। वो कहना चाहता है कि कोई भी अपनी मेहनत के ज़ोर पर ये सब कुछ कर सकता है। यू कैन डू इट। Another question, how have these job experiences made the author more mature? मुलाजमत के इन तजर्बात ने मुसन्निफ को कैसे ज़्यादा पुख्ता और मजबूत बनाया? The author has learned to be responsible and independent. He is now confident enough to tackle life after completing his education. This shows us that he has become more mature. मुसन्निफ ने जिम्मेदार और खुद मुख्तार होना सीखा है। अब इसमें इतना एतमाद है कि अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ज़िंदगी से वो जूझ सकता है या ज़िंदगी की आजमाइशों का सामना कर सकता है। इससे हमें पता चलता है कि वो पहले से ज़्यादा पुख्ता हो गया है। What has motivated the author to participate to actively? किस चीज़ ने मुसन्नफ को इतनी सरगर्मी से हिस्सा लेने की तहरीक दी थी? His education and his work experiences have motivated the author to participate so actively. उसकी तालीम और उसके काम के तजर्बात ने उसको इतनी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तहरीक या मोटिवेशन दी थी। In your book, there is some questions. First question is, what are some distinctions of the writer? Distinctions पहले भी मैंने आपको बताया का मतलब है इम्तियाज़ात, इनाम या awards, और it's up to you which ones you want to write, but I write here two. First one, Qaid-e-Azam badge in scouting and winner of Who quiz program. The next question, how has the writer spent his summer vacation? The writer has spent his summer vacation by doing different jobs. The question number 3, what has he gained from his summer jobs experiences? उसने अपनी summer job experiences जो हासिल किए उनसे उसने क्या सीखा? He made himself more mature and responsible by these jobs. The next question, how are these experiences helpful to him in future? ये एक्सपीरियंसेस उसके फ्यूचर में किस तरह हेल्पफुल हुए? These experiences made him more confident and not too worried in future and upcoming difficulties which we face in future. What kind of student is the writer? राइटर किस तरह का स्टूडेंट था? ही इज़ एक्सलेंट स्टूडेंट एंड विच ऑफ हिज क्वालिटीज इम्प्रेस यू? नाउ इट्स अप टू यू कि आपको उसकी कौन सी क्वालिटी ज़्यादा पसंद आई, जॉब एक्सपीरियंसेस वाली या अपने दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना, मुख्तलिफ उसके जो यहाँ पे एस्पेक्ट्स उसकी स्टडीज़ में अब ग्रेड्स लेना, आपको कौन सी उसकी क्वालिटी या कौन सी वो यानी उसका मोटिवेशन, हर वक्त मोटिवेटेड रहना कि मुझे कुछ ना कुछ आइंदा के लिए करते रहना है, सीखते रहना है, लर्निंग प्रोसेस। विच वन यू लाइक, इट्स अप टू यू। नाउ व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी ऐसे जो
اسم کی جگہ جو پروناؤن اسم کی جگہ جو الفاظ لگائے جاتے ہیں انہیں پروناؤن کہتے ہیں. اور پروناؤن کی قسم ہے انڈیفینٹ پروناؤن, جسے غیر معین انڈیفینٹ پروناؤن یعنی غیر معین پروناؤن کہا جاتا ہے, اسم ضمیر کہا جاتا ہے, جس میں لوگوں کے زمان اور مکان یعنی ان کی جگہ ان کے سے ان کا جو کام ہے وہ محدود نہیں ہوتا, یعنی وہ کسی جگہ یا کسی خاص ٹائم سے محدود نہیں ہوتا یا متعین نہیں ہوتا. ان کی کچھ ایگزامپلز ہیں جیسے ایوری ون, ایوری بڈی, اینی بڈی اینڈ نو باڈی, فیو, مینی, سم بڈی, اینی تھنگ. ان سب میں کہیں جگہ کا تعین یا کوئی وقت کا انحصار شامل نہیں ہے, اس لیے انہیں انڈیفینٹ پروناؤن کہتے ہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس چیپٹر اینڈ یو موٹیویٹ فرسٹ آف آل کہ ہاؤ کو کریکولر ایکٹیویٹیز امپورٹنٹ فار دوز اسٹوڈنٹس دے وانٹ ٹو gain in future too much and successful, to be a successful. اگر خود کو سکسیزفل یا کامیاب بنانا چاہتے ہیں یا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ ہر میدان میں, ہر فیلڈ میں حرف المولا ہوں. تمام فیلڈز میں آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اس چیپٹر کی موٹیویشن ایک تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کو سکھاتی ہیں, تجربات کرنے سے ہی کوئی کام, مختلف غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, غلطی کا دوسرا نام ہی تجربہ ہے. غلطی کرتا ہے انسان تو اس سے اس کو تجربہ حاصل ہوتا ہے, اور چلتا رہنا, مسلسل کسی کام کی دھن میں لگے رہنا ہی زندگی ہے, اور یہی آپ کو آخری منزل تک لے جاتا ہے. رک جانے والے سست اور کاہل لوگ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اینڈ آئی لو دس لائن the writer wrote in this chapter. I shoot for the moon and land amongst the stars. I hope, thank you students, you understand this line. Allah Hafiz.